ni ɲɔ waati o y'a sɔrɔ kibaruya sɔrɔla an ka jamana kɔnɔw fɛ k'a fɔ aw ye minnu bɛ CNT kɔnɔna na aw wololen don ko sarakisɛw dɔ bɛ yen a kan ka jateminɛ kɛ olu kan n'o bɛ tali kɛ la charte de la transition ko k'o lajɛ fo ka taa se police territoriale o kuma cayalen yala aw ka nin wele in i bɛ se ka mun de f'a ye. Bon an yɛrɛ bɛ se k'a fɔ n ko gouvernement sumaya na weleli fɛ c'est-à-dire a ka kan bɛɛ k'a faamuya ko an bɛ yɔrɔ min na i ko bi assise nationale bɛnkan fɛn mun bɔra a kɔnɔ valeur min b'a la ni constitution bɛɛ ye kelen parce que a fɔra maliyɛn bɛɛ ɲɛna ko maliyɛn ka bɛnkan de don k'o bɛnkan in k'a bɛ lawaleya diyagoya jamanaden bɛɛ kan o kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ ye hali jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ u bɛ baara kɛ ni assise nationale ka laɲini o assise nationale maliyɛn bɛɛ bɛnn'a kan ko ka transition délai ko k'a daminɛ kalo 6 la ka taa san 5 la a b'a faamuya o la k'a fɔ transition tɛ se ka autorité tɛ se k'a f'u yɛrɛ ma cogo si la ko an bɛ san 5 kɛ baara la ou bien an bɛ san 4 kɛ baara la k'a sɔrɔ o ma kɛ charte ma réviser donc charte révisée o de bɛ se k'a to assise nationale ka recommandation bɛ se ka bila en application n'u kun ko sa k'an bɛ ko délai de transition ye san 2 ye a san 2 a tɛ se ka fɔ da la ten a base juridique o de ye charte révisée donc charte bɛ réviser de pour que k'a fɔ bon transition jamanadenw ye min fɔ o ye k'a daminɛ kalo 6 la ka taa san 5 la o de bɛ don kuma kɔnɔ kelen filanan a y'a ye ne ye kuma ɲɛfɔ an ɲɛna n ko kuma min fɔra CNT ko kan n'u kun ko k'a lajɛ ko k'a sigi cogo yɛlɛma n y'a fɔ aw bɛɛ ɲɛna n ko non min kun fɔra o ye de soit ka CNT ko k'a lajɛ cogo wɛrɛ la ou bien ka dɔ fara a kan donc n'i ye laɲini lajɛ laɲini yɛrɛ esprit kun ye ka dɔ fara CNT jama kan donc charte révisée b'o fɛnɛ ta en compte charte révisée a bɛ ko caman don charte kɔnɔ ka yɛlɛmaw don a la an bɛ ka taa taabolo kura min na charte révisée fɛnɛ a b'a yira k'a fɔ i n'a fɔ a bɛ jateminɛ kɛ a y'a ye Maliki Jaw sanctionnera mɔgɔ caman sanctionnera o kun ye ko parce que ko transition yɛrɛ tɛ k'a yira k'a ŋaniya yira k'an bɛ ka fɛ ka élection organiser bon élection dun fɛnɛ a tɛ se ka organiser ka sɔrɔ loi électorale tɛ yen bon o loi électorale min b'an bolo fɛnɛ a tɛ se ka don ba la ka sɔrɔ assise ka kuma fɛnɛ bɛ yen n'i ye loi électorale in jateminɛ assise ko an kun y'a loi électorale min kun b'a kɔnɔ o ye ko ka baara de kɛ ka région kɛ députéw sigiyɔrɔ ye mais alors que assise nationale ko région ou cercle donc o kɔrɔ assise ka laɲini o bɛna don loi électorale kɔnɔ ani laɲini caman kɛra assise nationale fɛ bon n'i ye jateminɛ kɛ session extraordinaire la u nana projet damadɔw fɔ ko olu da bɛ don olu kuma na i n'a fɔ a projet fɛn fɛn kun bɛ yen a tila bɛɛ kun bɛ an ka tabali kan projet 2 b'a la o ye anw yɛrɛ ka santé domaine ta ye projet min bɛ institut national de santé publique kan n'o bɛ na ni CVD o créeli ye ani projet min bɛ tali kɛ jeli dili kan n'o ye le sang et ses dérivés an kun y'o bila kɛrɛfɛ n ko kuma fɛn caman bɛ yen ko o b'a jɛ ɔ police territoriale ko min fɛnɛ donna la o tɛ ko kura ye o ye kɔrɔlen de ye a kun bɛ yen depuis le 20 mai maintenant a fɔra a ye kuma kan a n'a donna ba la o ye kuma 2 ye dɛ donc o police territoriale bɛɛ y'a jateminɛ k'a fɔ a kun bɛ miirina min kɔnɔ a n'a bɛna baara kɛ mun ye a rejetera fan bɛɛ fɛ a renvoyera siɲɛ 1 tɛ siɲɛ 2 tɛ donc le fait que k'a fɔ dɔrɔn ko police territoriale k'a bɛ kuma o kɔ o kɔrɔ tɛ k'a donna ba la n bɛ fɛ mɔgɔw ka mun faamuya députéw bɛ se ka hali sariya ta u bɛ se ka loi dɔ voter mais président bɛ se k'i ban k'a promulguer donc o police territoriale ko kuma min o fɛnɛ donna a kɔnɔ ani loi caman mais il faut que an ka maliyɛn bɛɛ la hakili lajigin n ɲɛ b'a la police territoriale ko kuma cayara parce que bi n'i ye jateminɛ kɛ a kuma yɛrɛ fɔli nafa yɛrɛ t'a la bi a kuma kan ka fɔ yɛrɛ parce que hali n'u m'a fɔ ko an bɛna kuma kɛ nin kan urgence tɛ police territoriale ka a don ba la urgence tɛ o et puis police territoriale yɛrɛ a bɛ miirina min kɔnɔ an yɛrɛ a miirina bɛɛ bilara Mali fɛ parce que an bɛ yɔrɔ min na sisan i mana ko ko kɛ jamana in kɔnɔ n'a ma i tenkun assise nationale et résolution na
i bɛ fu de la o loi tɛ se ka tɛmɛ o par exemple n'i ye jateminɛ kɛ an bɛ polisi a fɔra de ko ka polisi militariser o de bɛ assise nationale résolution kɔnɔ a kɛra k'a fɔ fɛnɛ ko la relecture des textes de la décentralisation k'o yɛrɛ fɛnɛ kan ka kalan segin ka k'o kan bon n'i yɛrɛ ye Mali yɛrɛ jateminɛ politique territoriale kuma in bɛ fɔ de a kana kɛ mɔgɔ kɔnɔ ko ni nin fɔra dɔrɔn ko tiɲɛ tɛ mɔgɔw kunkolo sulilen de bɛ dɔrɔn k'u bɛ se ka na ten bon politique territoriale an b'a ta ka don ba la non mɔgɔ kunkolomaw de fɛnɛ bɛ yen ni a fɔra min fɛ n'i y'a fɔ ni hakilina min ye bɛɛ b'i ka miirina dɔn mais an kɔni bɛ min dɔn bi maliyɛn bɛɛ k'a bila kunkolo la k'an bɛ phase 2 de la kuma dɔ bɛ yen n'a fɔra a ka di minnu ye transition ka mangoya u b'o kuma ta k'a siri juru la yan fɛ k'a bolo bila yan fɛ k'a sen bila yan fɛ k'a kɛ i n'a fɔ ko maa lankolonw de sigilen bɛ dɔrɔn CNT kɔnɔ n'u nana fɛn fɛn bɛ Mali ci dɔrɔn u b'o de kɛ non c'est pas comme ça politique territoriale pour que a ka don ba la politique territoriale ko kuma yɛrɛ an y'o kuma fɔ k'o ban a tɛ se ka fɔ ko politique territoriale n bɛ fɛ bɛɛ k'a faamuya Mali yɛrɛ carte administrative yɛrɛ tɛ Mali la fɔlɔ région kura minnu créera o ma voté fɔlɔ région yɛrɛ ma opérationnaliser fɔlɔ e b'o politique sigi min kelen filanan politique territoriale u mana fɔ k'u b'a yɛlɛma cogo cogo police municipale de don a tɛ se ka kɛ i n'a fɔ miirina min tun bɛna jamana fara k'a bɛ taa o kadiri fɛ mɔgɔ t'o loi voté yan brigade de don c'est comme les Baba de Bamako brigade de vigilance c'est le 3e niveau de la sécurité hali marifa yɛrɛ tɛ d'u ma hali u tɛ mɔgɔ ka carte d'identité contrôler u bɛ bila de mairie kɔnɔ et puis u bɛ assermenté u bɛ t'u kale juge ɲɛkɔrɔ o de y'a esprit ye maintenant n'a bɛ mɔgɔ min kɔnɔ ko an bɛna fɔ de i n'a fɔ min tun bɛ Azawadi hakilina la ko ka police territoriale sigi ka dugu fara fara ka jamana fara bɛɛ k'i hakili sigi k'a fɔ k'o tɛ se ka kɛ Mali la Asimi tɛ se k'o kɛ anw tɛ se k'o kɛ o yamaruya tɛ gouvernement bolo jamanadenw ye kuma min fɔ u ko assise nalen an bɛnna mun kan ko le Mali est un état unitaire décentralisé laïque a ma fɔ ko un pays fédéral donc politique territoriale fédérale kɔnɔ o tɛ se ka marcher donc mɔgɔ kana na nin don ko la ɲɛ b'a la mɔgɔ bɛ ka nin ko wa k'u taara Rome dɔrɔn ko papier min signé na k'u nana police territoriale dɔ la ni bɛ depuis le 20 mai Muktar Wani ka gouvernement de ye nin proposé maintenant a kuma bɛ fɔ ten kɛ pour que k'a yira i n'a fɔ k'an bɛ fɛ k'an da don accord ko kuma na sinon hali ni accord avancement don gouvernement a tɛ se k'o kɛ ka ban an sera yɔrɔ min na minnu bɛ kuma caman na a tema ni a fɛnw a fɔra k'u kana n'u ka cɛdenw ye an b'o de makɔnɔ fɔlɔ o ma kɛ communes ma créé région n'o opérationnalisera au moins 40 directions techniques o kan ka na o si ma kɛ e b'o polisi i b'o sigi yɔrɔ jumɛn a bɛna baara jumɛn kɛ hali n'i ye jateminɛ kɛ Bamako district yɛrɛ a bɛna bɔ maire commune 6 maire commune 2 maire commune 3 maire o bɛ dabila pewu Bamako bɛ kɛ district kelen de ye maire kelen de bɛ yen maire tɔ fɛn bɛ commune fɛn fɛn la a bɛɛ bɛ kɛ maire délégué de o bɛ kɛ arrondissement de kɔnɔna na donc Bamako yɛrɛ statut bɛ yɛlɛma a filanan il faut que mɔgɔw k'a faamuya ko administration o min kun seginna kɔfɛ n'o ka contrôle kun bɛ kɛ posteriori o tɛna kɛ bilen o jamanadenw bɛnna o de kan o c'est à dire maliyɛnw kana na ni fɛn dɔw fɔra u kana an ka nin baarabaden u kana ta ka sama ka sanga fɛn dɔ ma tasuma fɔli tɛ da jeni mais an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna na ye u ka bila u kunkolo la ko nin kuma minnu bɛ ka fɔ ni minnu bɛ k'a yira Rome ta la Rome ta an y'o analyse kɛ k'o ban an y'a fɔ très bien mɔgɔ k'a bila u kunkolo la ko Korema sigilen tɛ ten dɛ c'est à dire centre d'analyse de bɛ Korema bolo n'a bɛ f'o ma ko commission scientifique n'o président ye ne ye ONG Arapacis a muso bɛ fɛn o fɛn na an ye nin bɛɛ dɔn ni sema dama kun taara yen Italie u kun bɛ na fɛn o fɛn kɛ o kun ye ka janfanjugu ta ka Mali sɛgɛrɛ mais n'i y'a ye Wage taara Wage y'a fɔ de ko wari o wari n'a bɛ d'u ma ou bien ko n'a bɛ kɛ u bɛ tɛmɛ gouvernement fɛ parce que gouvernement de ye accord d'Alger parti malien ni représentant ye maintenant i bɛ se ka min fɔ n'o fana ye tiɲɛ ye parce que ni ni jamanadenw bɛ kuma i bɛ tiɲɛ de fɔ pour que sini ma sinikɛnɛ ma maaw kana na nkalon ye ko la a kɛra sababu ye kɔni ka légitimité di CSP ma le cadre stratégique permanent et c'est ce qui n'est pas normal mais on a ta o ta olu ma n'u munumunu cogo cogo u bɛna mun sɔrɔ u ɲɛ o ye assise nationale de la refondation o décision min taara o tɛ wuli Assimi tɛ se ka o sɔsɔ Choguel tɛ se k'o sɔsɔ wa CNT tɛ se k'o sɔsɔ jamanadenw bɔra
le 14 janvier k'a fɔ k'u bɛ transition dɛmɛ n'u ye laɲini mun kɛ assise nationale kɔnɔna la donc maliyɛn bɛɛ k'i hakili sigi k'a fɔ ko foyi tɛna kɛ mun tɛ taa jamanadenw jimi sira fɛ sabanan maliyɛnw ka faamuya k'an bɛ taabolo min kan n'an b'a fɔ ko doctrine Assimi o tɛ dɔ wɛrɛ ko Mali ta y'a yɛrɛ ka dugukolo ye o kɔnɔna na k'a fɔ ko fɛn dɔw bɛ accord kɔnɔ min bɛna jamana fara k'an bɛ t'o fɛ a fɔlɔ a tun bɛ fɔ ko armée reconstituée a fɔra bɛɛ na armée reconstituée ko kuma tɛ Mali la armée républicaine une seule armée o de bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ wa une seule police o de bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ maintenant n'i y'a ye police territoire u bɛ ka kuma fɔ ne t'a défendre ne tɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko fɛn ɲuman don dɛ police territoire nana ni laɲini mun ye n'a renvoyera maliyɛnw ka bila u kunkolo la ko sisan mɔgɔ dɔw kɔni ka baara ye mun ye ni nin kuma nin fɔra dɔrɔn u bɛ nin de ta k'a don ba la ka kɛ i n'a fɔ k'an bɛna jamana janfa ka kɛ i n'a fɔ k'an bɛna accord d'Alger appliqué i n'a fɔ k'an bɔra jamanadenw kɛlen ka assise kɛ k'a fɔ ko jamana ye pays kelen e bɛ se ka taa mun de ko la et puis mɔgɔ ka fɛn dɔ fɛnɛ faamuya désormais projet de loi fɛn bɛ kɛ anw bolo n'a bɛ ɲɛfɔ jamanadenw ɲɛna de yan'a ka voter donc an tɛna na taa fɛn dɔ ta ten k'an sigi ko an tɛ mɔgɔ sago kɛ anw ka sira tɛ Europe sago la an tɛ CEDEAO sago kɛ maliyɛnw de sago bɛ kɛ mais maliyɛnw ka laɲini o dɔnnen don bi maliyɛn bɛ min na bi o tɛ police territoriale ko ye o ye sécurité ka kɛ jamanadenw ka segin u nɔ la an k'an ka communes créer an k'an ka fɛnw créer a projet de loi mana na a y'a bila u kunkolo la ko mɔgɔ hakilimaw de bɛ yen faamuyali de bɛ kɛ nin fɛn ninnu na fɛn fɛn bɛ taa jamana contre la a y'a bila u kunkolo la ko mɔgɔw tɛ don o da fɛ donc mɔgɔw kana na aw ja mɔgɔw kana na ɲimi ɲini telu bɛ maa min kun na parce que na u kana na raccourci dɔ kɛ ko fɛn dɔ bɛ yen n bɛna révélation dɔ k'aw ye a b'a kalama k'a fɔ ko yɔrɔ sanction taara Maliki Jaw kama Wage fɛnɛ b'a la c'est à dire Faransi ka méthodologie u ye fɛn bɛɛ kɛ hali u ka sécurité u ye fɛn bɛɛ kɛ pour que u bɛ se ka Maliki ninnu mabɔ tɔw la cogo min Maliki ma sɔn u ye fɛn bɛɛ kɛ pour que Wage bɛ se k'i mabɔ mɔgɔ la cogo min na o ma sɔn donc sarasiw duuru ninnu u jɛlen bɛ ɲɔgɔn fɛ donc u ma se k'u fara min na sanction in y'o expression de tuma caman siga bɛ na mɔgɔw la ko est-ce que karisa tɛ sɔn ka janfa o bɛɛ y'u ka kuma de parce que u bɛ fɛn o fɛn ɲini o ye maliyɛnw ka siga don ko est-ce que Maliki Jaw ni Assimi bɛ ɲɔgɔn fɛ est-ce que Wage n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ nin bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ Mali tɛ Wage ta ye Mali tɛ Maliki Jaw ta ye Mali tɛ Assimi ta ye Mali ye maliyɛnw de ta ye Assimi y'a fɔ aw bɛɛ ɲɛna ko peuple mana min fɔ o de bɛ kɛ souvent erreur de communication bɛ kɛ par exemple n'an kun kumana ɲɔgɔn ɲɛna an b'a fɔ ce n'est même pas la peine session extraordinaire k'a fɔ ko police territoriale bɛ yen parce que dans tous les cas ni dossier bɛ a ka tabali kan assemblée kɔnɔ dossier o dossier b'a bolo sanga ni wagati a b'a dossier ta a bɛ kuma kan mais a bɛ di commission mun ma olu de bɛ mɔgɔw ɲininka ka u bɛ gouverneur wele u bɛ bɛɛ wele ka bɛɛ ɲininka est ce que nin bɛ se ka kɛ yan olu ka avis kɔfɛ de a bɛ kɛ et jusqu'à preuve de contraire police territoriale a tɛ se ka don ba la parce que texte Mali yɛrɛ taara assise nationale minnu kan o b'a to fɛn caman b'a kɔnɔ o bɛ se ka bɔ yen maintenant même l'appellation parce que mun ye mɔgɔw sera police territoriale ko ye a fɔ cogo mais a mana kɛ cogo cogo an bɛ min dɔn o ye police municipale de an y'o de fɔ to ko ka wele u tɔgɔ la mais min kɔni bɛ mun fɔ an ɲɛna dɔrɔn c'est pour que jamanaden bɛɛ k'i ni lafiya parce que an ni tubabuw de bɛ ɲɔgɔn na u bɛ nin fɛn nin ta i m'a ye o tun ye maliyɛn bɛɛ ɲɛsin accord ma accord bɛ appliqué accord tɛ appliqué Korema tɛna ka na ni traité de coopération militaire ye k'a fɔ ko accord ni bana don banakisɛ ye traité de coopération militaire de depuis an y'o jɔsi an ma accord ko bannen hali minnu bɛ pɛrɛn-pɛrɛn na ko accord an tɛ accord y'an bolo min ye dɔrɔn kɔrɔfɛmɔgɔw ka ji sɔrɔ u ka courant sɔrɔ u ka siraba sɔrɔ armée ka kɛ fan bɛɛ fɛ wa i ye Kidali ka ye i bɛ taa armée kɛ Tesalit mɔgɔ ci tɛ to i ka yɔrɔ la Mali ye anw de ta ye wa siya ko kuma tɛ yen mɔgɔ ma wusa mɔgɔ ye maliyɛn bɛɛ ye kelen maliyɛn bɛɛ ka droit ye kelen o de kama a fɔra même 53 milliards min donna pour le développement des zones du nord a fɔra ko nord dɔrɔn tɛ c'est toutes les zones du Mali donc n bɛ fɛ k'o fɔ aw ɲɛna parce que jamanaden bɛɛ kɔnɔ gannen don dɔw b'u ka interprétation na u bɔra yɔrɔ min dɔrɔn u nana nin kɛ i b'a fɔ ko kura tɛ kɔrɔlen don et jusqu'à preuve du contraire dossier kuma fɔlen ta kɛlen papier baden bɛ yen n'a kɔnɔna man ɲi an t'a ta wa an bɛ layidu min kɔni d'aw ma Korema bɛ layidu min d'aw ma papier o papier n'a bɛ nin kɔnɔ a kuma a ɲiɲi n'a ɲɛɲɛ n'a ko k'a bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ an b'a ɲɛfɔ maliyɛn bɛɛ k'a dɔn min b'a kɔnɔ anw tɛ
c'est-à-dire foyi ta ka voter ka sɔrɔ maliyɛnw m'a dɔn a kungu ye mun ye a ɲɛɲɛ ye mun ye fɛn min b'a kɔnɔ min ka ɲi min man ɲi an b'a bɛɛ fɛsɛ mais an bɛ yɔrɔ min na police territoriale kuma fɔlen t'a to ko a bɛna kɛ wa n'a kuma bɛ fɔ don min na fɛn fɛn b'a kɔnɔ an bɛ bɔ ka fɔ a ye donc mɔgɔw k'a dɔn k'an tɛ yen ni mɔgɔ kama mali bɛ yɔrɔ min na sisan jamanadenw décidelen de don u b'u ka faso dɛmɛ mais ni nin ko wɛrɛ nana n'an m'an kɔlɔsi a bɛ fasodenw décourager jamana dɛmɛni na mais ni fasodenw yɛrɛ m'a faamuya ko dɔw bɛ yen k'olu tɛ se ka kɛ u bɛ ɲinɛ u ka hakɛ dɔ kɔ fasoden bɛɛ bɛnna assise nationale kan mɔgɔ tulo bɛ na u bɛɛ ka taa assise nationale et résolution ta u ka kalan i b'a dɔn o la ko hali nin a sariya tɛ se ka ta bilen a tɛ se ka kɛ quoi a bɛ cogo a nana cogo min na a tɛ se ka don ba la ten cogo si la parce que assise nationale de bɛ ko bɛɛ sanfɛ o assise nationale o de nana ni charte révisée ye bi o assise nationale o de nana kɛ loi électorale kalan bɛ ka kɛ o assise nationale donc ni session extraordinaire fɔra dɔrɔn dossier fɛn bɛ yen n'o ye dossier pendant ye ni dama d'olu kuma na a kumaw bɛ fɔ mais o kɔrɔ tɛ k'a bɛ kɛ n bɛ segin n ka kuma kan loi dɔw votera CNT ye loi dɔ voté la loi sur l'extradition judiciaire ani la loi sur l'entraide judiciaire mɔgɔ baden kun sɔnna a loi ma mais président Assimi m'a promulgué o parce que ko n'u y'a promulgué ko kɔlɔlɔ dɔ b'a la min ma ɲi jamana ma donc ne bɛ mun fɔ maliyɛnw ye il faut que an ka da dɔw bɛ taa Assimi dɔgɔya dɔw bɛ Maliki dɔgɔya dɔw bɛ bɛɛ dɔgɔya ko police territoriale fɔra dans tous les cas a y'aw bila kunkolo la an ye maliyɛn minnu ye anw ma taa fɛn kama an tɛ fɛn ɲini mɔgɔ fɛ Mali ka hɔrɔnya n'a ka danbe Mali tɛ farali mun kɛ an b'o kɛlɛ la cɛ o cɛ i ko k'i b'o fɛngɛ i n'a mɛn ɲɔgɔn na mais cɛ o cɛ bɛ Mali ko la i ni anw don an tɛ kulonkɛla ko la an tɛ se k'an ka diɲɛnatigɛ di parce que an bɛ yɔrɔ min na fo maliyɛn bɛɛ k'a faamuya ko an bɛ kɛlɛ mun na sisan autorité an tɛ se ka segin an kɔ an ye layidu de di k'an tɛ jamanadenw janfa an ye layidu de di ko Mali bɛ fara ɲɔgɔn kan donc ko o ko bɛ n'a to ni Mali bɛ bɔrɔtɔ an tɛ don o da fɛ donc a k'a bila kunkolo la k'o de ye kuma ye session extraordinaire convoquera a convoqueli tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ ko an fɛnw k'a yɛrɛ jubaju tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ a jubaju ye assise nationale k'a don ba la e tɛ se k'a fɔ k'e bɛ assise nationale don ba la fɛn min ni assise nationale bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ k'i b'o i bɛ baara k'o kan de tun ma n'a sera an bɛ ɲɔgɔn hakili jigin fɛn min bɛ nin papier in kɔnɔ ani maliyɛnw ye laɲini minnu kɛ est ce que u bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na wa o tɛ tali kɛ ɲɔgɔn na a bɛ bila yen an bɛ na loi minnu proposer n'a tɛ tali kɛ maliyɛnw ka laɲini na a bɛ bila kɛrɛfɛ foyi de tɛ ta sariya la bi n'a ni maliyɛnw ka laɲini tɛ ta a bɛ bila de parce que sariya maliyɛnw bɛnna mun kan assise nationale la o de bɛ bɛɛ sanfɛ i tɛ se k'o sɔsɔ a kana kɛ mɔgɔ kɔnɔ k'an taara assise la dɔrɔn ko ka dɔ fara délai kan dɛ non ko de ma o fɔ bɛɛ ɲɛna assise nationale k'a bila en application an b'a suit fo ka taa s'a dan na à 25 ans hali n'an tɛ an b'an denw bila u k'a tɔ suit maliyɛnw bɛnna ko o ko kan k'a don ba la parce que mɔgɔw tɛ se ka taa sigi ka kuma ka bɛnkan dɔ kɛ k'i bɛ sariya dɔ ta k'i b'o sɔsɔ o tɛ se ka kɛ o donc maliyɛnw k'u yɛrɛ lafiya sa u ka taa assise résolution kalan dɔrɔn fɛn minnu b'a kɔnɔ est ce que o ni min bɛ nin kɔnɔ est ce que u bɛ taa ni ɲɔgɔn ye n'a tɛ taa ni ɲɔgɔn ye dɔrɔn a bɛ bila kɛrɛfɛ de o c'est un élément scientifique parce que débat bɛ yɔrɔ min na sisan débat niveau yɛlɛla de a kana kɛ mɔgɔ kɔnɔ ko fanga kɔrɔ don a kana kɛ mɔgɔ fana kɔnɔ ko an tun bɛ cogo kɔrɔ min na o banna depuis assise kɔni kɛra n'o document de bɛ yen maliyɛn bɛɛ kan ka assise nationale et résolution ka kɛ calendrier de ye k'a gulon i ka so kɔnɔ ni ko o ko nana an bɛnna ka ko nin bɛ est ce que min bɛ ka kɛ o ni nin ye kelen n'o bɛ ka kɛ n'u tɛ kelen ye an bɛ bɔ an b'a fɔ ayi nin miirina min bɛ ka ta ani maliyɛnw bɛnna min kan o tɛ nin ye nin miirina min bɛ ka ta ani maliyɛnw bɛnna min kan o tɛ nin ye loi min kan ka na polisiw la o ye militarisation de ye maliyɛnw bɛnn'o kan assise nationale la loi min fana kan ka kɛ c'est la relecture des textes donc u kana to mɔgɔw ka kuma in u kana gouvernement mangoya tuguni parce que an bɛ faji min na dɔw ka souhait tɛ foyi ye k'a fɔ dɔrɔn a kun dalen b'u la an ɲɛ t'u la u bɛ ka n'a kɛ tan. Fonba an y'a ye k'a fɔ polisiw yɛrɛ bɔra ka kuma u yɛrɛ tɔgɔ la n'u ka syndicat ye k'a fɔ nin ko min bɛ sen na k'olu jɔrɔlen don ko ɲɛfɔli ka k'u ye e ka fɔlen kɔfɛ u bɛ se ka a jigiya k'a fɔ k'u bɛ se ka kala turu nin na. Cɛ ko polisiw da ka sunɔgɔ sa nin kuma bɛ se ka fɔ polisiw kɔ wa u bɛ kuma min fɔ olu ka miirina de bɛ ɲininka baara bɛ kɛ ni o ye c'est à dire jamanaden si kana paniquer nin kuma na c'est à dire maliyɛn bɛɛ ŋaniya ye kelen ye papier nalen ani papier voteli tɛ kelen Musa ko maliyɛn k'u da ka sunɔgɔ cɛ an tɛ kulonkɛ la koyi an tɛ se k'an ka siɲɛna dabila ka an ni da fɛn kan non mais u ka bila u kunna ko hali CNT mɔgɔw bɛɛ bɛ nin fɛn in dɔn
c'est-à-dire taxi ko dɔ de b'a ta a bɛ ta ni kun dɔ de ye o a bɛ se ka taa jɔ jɔnni ɲɛkɔrɔ k'a bɛ fɛn dɔ fɔ ko a bɛ maliyɛn mɔgɔ si tɛ se ka maliyɛn bluff bilen maliyɛn bɛɛ bɔra n'i y'a ye anw bɛ kuma ka kuma an bɛ k'a fɔ bamanankan na a kun ye mun ye ne ka nin kuma in tɛ dɔ wɛrɛ ye maliyɛn bɛɛ ka parce que ni mɔgɔ dɔ nana i ja bɔ nin bɛna kɛ e yɛrɛ tun ɲɛ b'a la kɛcogo t'a la i b'a f'u ɲɛna bɛɛ ka assise nationale ta comme référence min b'o kɔnɔ n'o ni fɛn o fɛn tɛ taa musa a tɛ ɲa an bɛ se ka taa mɔgɔ dɔ ta ko police territoriale o ni police ye kelen ye la police là a son statut direct police territoriale ko kuma in a bɛ bila an bɛ police municipalité de la peut-être mɔgɔ t'a dɔn u y'a fɔ ko territorial a bɛna yɛlɛma tɔgɔ la dans tous les cas kuma min bɛ taa dugutigi fɛ yen o ma se dugutigi den ka kundakogola la anw bɛ CNT la faso jama de tɔgɔ la an tɛna fosi kɛ min tɛ faso jama ka hakilina ye an tɛ mɔgɔ ka bolokɔnɔ baara la an sirilen tɛ an bolo minɛlen tɛ fɛn fɛn bɛ yen n'a tɛ taa maliyɛnw miirina la u k'a bila u kunkolo la ko tɛ don ba la mais bɛ min f'u ɲɛna n'u ye kuma dɔw mɛn yanni an ka wuli ka kuma bɛɛ fɔ an ka ɲɛɲini a ɲɛɲini de ye nin ye police territoriale papier min b'a kɔnɔ fɛn kɔrɔ don wa a nana ni miirina mun ye o tɛ se ka kɛ fo ni fɛn wɛrɛ b'a kɔnɔ mun bɛ bɛn maliyɛnw ma hali ni ko kura fɛnɛ donn'a kɔnɔ an bɛ bɔ k'a fɔ aw ɲɛna papier min b'an bolo ko police territoriale a kɔnɔ kuma filɛ maliyɛnw aw ko mun o ye korema ka baara ye donc an b'o fɔ bɛɛ ɲɛna mɔgɔ kana fɛngɛ min kɛra Rome a kana k'u kɔnɔ k'u bɔra Rome dɔrɔn k'u nana wari de di gouvernement ma k'u tɛna ka fɔ ten an ka taa police territoriale la non 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 c'est-à-dire de façon ordinaire n'a fɔra ko session extraordinaire bɛ yen papier o papier bɛ yen a kan ka aw da don a bɛɛ la sinon il n'avait même pas besoin k'a fɔ session extraordinaire police territoriale loi électorale o bɛɛ ye détail ye u tun b'a fɔ dɔrɔn session extraordinaire a kuma min mana bɔ de toutes les manières an man ka fosi kɛ n'a ma fɔ maliyɛnw ɲɛna ce n'est pas parce que k'i ye organe législatif ye k'i sago bɛ jamana fɛnɛ i bɛ ko o ko kɛ sariya bɛ ta jamanadenw de kama sariya bɛ appliquer jamanadenw de kama donc o de kan k'a dɔn mun bɛ nin kɔnɔ mun tɛ nin kɔnɔ don n'a nata an bɛna aw sigi hali n'a police territoriale papier kun n'a dara kɛnɛ kan fɛn fɛn b'a kɔnɔ de A jusqu'à Z an b'a bɛɛ fɔ un à un k'a fɔ bamanankan na maliyɛnden bɛɛ k'a kɔnɔ kuma dɔn nin de b'a kɔnɔ nin de b'a kɔnɔ nin de b'a kɔnɔ fɛn fɛn b'a kɔnɔ fɛnɛ mɔgɔ y'a kɔnɔ kuma dɔn mɔgɔ k'a bila kunkolo la ko an tɛ mansin dɔ ye ko n'a fɔra dɔrɔn ko nin kɛ k'o bɛ kɛ non texte n'a ma ɲa a bɛ fɔ a k'a lajɛ mais a b'a bila kɛrɛfɛ toujours tant que aw mago bɛ min na a m'o sɔrɔ donc ne bɛ mun kɔni fɔ aw ɲɛna mɔgɔ kana nin kɛ mangoya sɛbɛn ka faamaw sɛgɛrɛ mɔgɔ kana nin kɛ mangoya sɛbɛn k'u bɛ maliyɛnw décourager u ka faso dɛmɛ la de toutes les manières maliyɛnw ye assise nationale min fɔ o bɛnkan in o de kɛra sababuya ye ni session extraordinaire n'a convoquera a belebeleba yɛrɛ bɛ ɲɛkin fɛn fila de ma charte révisée ani loi électorale ça c'est un avancée significative bon mais min fɛnɛ fɔ maliyɛn bɛɛ na kuma dɔ la ni kuma fɔra nafama aw kan'o to yen ka taa nɔrɔ fɛn ni nafantanin dɔ la charte révisée fɔra bɛɛ ɲinɛn'o kɔ alors que bɛɛ y'a laɲini ko ka CNT élargi o de bɛna élargi nin kɔnɔ est-ce que o tɛ koba ye bɛɛ a fɔra ko ka charte révisée ko caman bɛ yen ko k'o don a kɔnɔ mɔgɔw yɛrɛ y'o laɲini o de mɔgɔw k'o don sanga la mɔgɔw bɛ t'u ɲɛsin min ma ko police territoriale loi électorale an sanctionnera Maliki Diaw sanctionnera ko parce que ko loi électorale bɛ anw ka tabali kan k'a ma progresser gouvernement ko a ye loi électorale don ba la n'o bɛ organe unique ninnu a b'olu fɛn bɛɛ jalatigɛ o ye fɛnba de ye mais tubabuw bɛ ka mun k'an na fɛn n'u ka tu b'an diverti an yɛrɛ fɛnɛ bɛ sɔn divertissement ma police territoriale ko ye divertissement de ye Mali ko la an bɛ yɔrɔ min na i ko bi. ne y'o kuma fɔ parce que i yɛrɛ ka kuma la k'an nana siɲɛ caman an y'a bila kɔfɛ. hali non sirankun fosi t'a la o tuma na an minnu bɛ yen an ye orobo de ye ou bien an ye fasoden jugu de ye ou bien a bɛ mɔgɔ kɔnɔ k'u bɛ faso in fɛ ka tɛmɛ an kan nin n'an fana ye mɔgɔ kalan mun y'a to a renvoyera siɲɛ joli n'an y'a renvoyer parce que fɛn minnu b'a kɔnɔ fɛn ɲumanw de tɛ donc a yɛrɛ bɛ renvoyer k'a ye ko wɛrɛ don a kɔnɔ dossier bɛ renvoyer de ko pour complément d'information a renvoyera kun caman na o kun n'a y'o fara ɲɔgɔn kan o bɛ na n'a y'a bɔ a y'a renvoyer bon nin donna la o fɛn bɛɛ bɛ yen n'o donna la hali sini miirina min bɛ police territoriale la n'o ye n'a nana hali sini fana a bɛ renvoyer mais cela ne veut pas dire que ka kuma tɛ fɔ hali an bɛ san 100 kɛ a bɛ fɔ ko police territoriale mais bɛ min fɔ yan na c'est un divertissement an bɛ yɔrɔ min na ko bi an accéléré bɛ fɛn mun kan o ye maliyɛnw ka sécurité minnu
matchs ka so olu ka taa loi électorale an k'o voté pour que organe unique de gestion a ka sigi sen kan parce que n'o ma voté organe unique de gestion des élections a tɛ se ka sigi n'o dun sigira o de b'a to an bɛ avancer et en même temps maliyɛnw ye délai de transition min fɔ n'a ma don charte kɔnɔ a tɛ sariya kɔnɔ parce que n'i ko ko i y'a kɛ san 3 ye parce que munna an b'a fɔ ko charte révisée charte disposition dɔw de bɛ yen olu bɛ réviser dɔw tɛ réviser mais an tulo bɛ dɔw yɛrɛ la u bɛ k'a fɔ ko charte révisée ko Assimi bɛna kɛ président ye k'a bɛ kɛ tan mais charte kɔnɔ article 9 ko président k'i présenter élection nata la ani premier ministre n'a ka ministre k'u présenter ko disposition ko falen tɛ se ka don la et puis assise nationale yɛrɛ fɛnɛ ma fɔ ko ka falen don a la o bɛ taa yɛlɛma cogo di ko bɛ kɛ ko an bɛ k'a kɛ de pour que k'a fanga di Assimi ma o ka segin i fɛ bon mɔgɔw b'u ka fɛnw interpréter mais an kɔni an ta ye mun ye n'an nana kibaruya jɛlen bɛ yen an b'a di mɔgɔw ma. An b'a fɛ ka min dɔn aw ko a bɛna charte réviser fasodenw tun bolo k'a fɔ a tun tɛ se ka réviser est-ce que n'a nana ka na réviser ni aw ni communauté internationale ka yeta ma kɛ kelen kɛrɛnkɛrɛnnenya la CEDEAO est-ce que o tɛna dɔ fara jamana ka sanction kan tuguni wa. An bɛ fasodenw de lamɛn an bɛ CEDEAO de lamɛn n'a tora ka ninnu fɔ aw b'anw yɛrɛ aw b'anw fari faga ni nin question modèle ye quoi an ka sira bɛ CEDEAO ka kuma na CEDEAO de bɛ ka Mali balo wa Union européenne de bɛ ka Mali balo maliyɛnw de bɔra k'u ye bɛnna fɛn dɔ de kan yala i ka peuple i bɛ to de ka sira fɛ a bɛ taa CEDEAO ka sira fɛ an bɛ a ɲini masa Aramani fɛ an kana taa CEDEAO ka sira parce que o kɔrɔ de ye ko saraka y'an bila n'i taara CEDEAO i bɛ ka ma taa CEDEAO ka sira fɛ min kɛra a la an m'o ye n ko mɔgɔ bɛ enseignement de tirer non nous on n'est pas là pour que ka taa CEDEAO sago kɛ ou bien ka Union européenne sago an y'a fɔ ko ni ala bɔra ye faso jɛma de bɛ yen n'i ban ka taa faso jɛma ka sira fɛ ni min bɔra o la i y'o ɲini dɛ an ni mɔgɔ ne kɔni fɔnba en tout cas le corément an ni mɔgɔ si tɛ jɛ faso jɛma ka hakilina n'i taara o contraire la i ni anw tɛ an tɛ mɔgɔ si jukɔrɔma tinti k'i ka taa faso jɛma ka hakilina contre la an tɛ mɔgɔ si dɛmɛ o la hali Assimi an t'a dɛmɛ o la an tɛ mɔgɔ si dɛmɛ ko faso jɛma ko k'e ka taa nin fɛ k'e ko k'i b'a k'i yɛrɛ ta ye n'o kɛra o ye kojugu dan de ye ni mɔgɔ mɔgɔ y'i nɛgɛ o la o y'i jugu de ye parce que an b'a dɔn caman b'o ɲɔgɔnna fɔ u bɛ t'u sigi u tun bɛ taa militaire kɔrɔ n'an m'a kɛ tan a bɛ kɛ tan tɔ dɛ CEDEAO b'a kɛ tan parce que o mɔgɔ miirina jugu camanba de b'u kɔrɔ u b'a f'u ɲɛna u b'u bila sira jugu kan donc anw fana bɛ yan o miirina jugu kɛlɛli de kama sinon n'i tun ye anw ɲininka session extraordinaire an b'a f'u ɲɛna police territoriale yɛrɛ hali a kuma kana b'u da n'i y'anw ɲininka mais o kɔrɔ tɛ fana k'a bɛ kɛ o kɔrɔ tɛ fana k'a bɛ don ba la parce que projet de don proposition de loi de don plutôt projet de loi de don n'a nana la a tɛ jamanadenw ka sira fɛ a bɛ bila kɛrɛfɛ de donc jamanadenw kana prêter anw bɛ olu ka bila de la olu ka wari de bɛ kɛ k'an sara an bɛna taa ko jumɛn kɛ min bɛ maliyɛnw bɔ u miirina kan donc vraiment ne bɛ fɛ mɔgɔw k'o yɔrɔ faamuya maintenant a proposer na fɛn ko min b'a duguma korema kɔni bɛ yan o kama voilà. Kuma i bɔra ka fasodenw ka yeta fɔ sisan ko min ka di fasodenw ye n'i ye fasodenw ta ka jateminɛ 70% soit 80% a ka di olu ye bi élection nata Assimi ka kɛ candidat ye yala e bɛ mun de fɔ non fasodenw m'o fɔ n'u tun y'o fɔ u tun b'o sɛbɛn assise nationale la ko Assimi ka kɛ candidat ye an tɛ taa o sira fɛ parce que n'i nana o miirina la sisan e yɛrɛ laban e bɛ kɛ Assimi jugu dɔ ye c'est à dire kow ka bila u sariyaw kɔnɔ kalo 6 ni san 5 mun dira o kɔnɔna na ni gouvernement yɛrɛ y'a jateminɛ ko fasodenw Mali jɔli a bɛ se ka jɔ temps min kɔnɔ u k'o baara kɛ maintenant assise nationale ma fɛn o fɛn fɔ an kana taa o sira fɛ parce que n'i ma farati o la e bɛ taa assise nationale contre la donc i bɛ Assimi bila fili la an dun ta ye mun ye a kɛra Assimi ye a kɛra Maliki Jawo ye a kɛra Wage ye a kɛra Ismaël Sadio Kamara a kɛra Modibo ye hali n'u ka guloki ko k'a b'u janfa an b'a fara ka b'u kan na parce que Mali ka hɛrɛ tɛ o la quoi wa cɛ o cɛ k'i b'u don erreur la i n'anw bɛ ɲɔgɔn na donc o la il faut que o idée ninnu mɔgɔw k'olu bila pewu parce que olu ye sogo de ye ni Assimi ye élection ɲuman kɛ ka jamana basigi ka malidenw lafiya mɔgɔ min bɛna o kɔfɛ a b'o tigi lafiya a bɛ Mali lafiya mais n'a y'a pologo pala ka bila o kɔrɔ k'a kɛra maliyɛnw ma jugu ye an t'o de ɲini voilà. D'accord, bon, moi c'est Rastal de la chaîne Switka.
Voilà, ne bɛ fɛ k'a dɔn parce que n'i y'a ye police territoriale ko ni a ko kuma cayara tan maliyɛn caman bɛ k'a yɛrɛ interroger a kan parce que les gens pensent que ni a nana ta a bɛna na rebelles les indépendantistes a bɛna olu de favoriser jamana kɔnɔ olu minnu tun b'a la k'a fɔ k'u ka Kidali yɛrɛmahɔrɔnya ko ka o di maintenant kumakan jumɛn b'i bolo rassurance jumɛn de b'i bolo k'a di olu mɔgɔw ma k'a fɔ ko ni projet de loi nin ko peut-être a tɛna kɛ ka indépendantistes ka o favoriser ou bien ka rassurance dɔ di maliyɛnw ma minnu bɛ ka penser nin cogoya la tan nɔ. Mais assurance d'u ma fo sigiyɔrɔma 5 a fɔlɔ ni kun ye accord d'Alger ta a miirina kun ye fédéralisme de assise nationale ko on maintient le Mali état unitaire décentralisé démocratique laïque et social donc il y a aucune possibilité k'i bɛna ni idée dɔ ye min bɛ yɛrɛmahɔrɔnya dɔ di mɔgɔ dɔ a filanan assise nationale ko texte min bɛ décentralisation kan ko k'a kalan kura ye walasa a ka se k'a to fanga ka di état ma a sabanan gouvernement bɛ kɛlɛ mun na sisan o ye de fɔlɔ ka Mali 7 frontières k'o garanti ka communes créer et puis k'a lajɛ maliyɛnw bɛ se k'u ka territoire sɔrɔ ka carte administrative kɛ Mali la an ma tila o la fɔlɔ a naaninan minnu kun ko ka farali kɛ bi a caman bɛ gouvernement na o u bɛ ka Mali dɛmɛ o u b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min tun bɛ k'u dɛmɛ n'o ye Faransi ye n'o bɛ ka farali miirina fɔ gouvernement ye ani Mali autorité an ye pogo kɔnɔ 7 don hali olu ka ambassadeur la maintenant i b'a bila i kunkolo la ko Mali ka yɛrɛmahɔrɔnya de b'a bolo sisan tuma min na i ta y'i ka jamana ye ani tuma min na mɔgɔ wɛrɛ sago b'i ka jamana la u tɛ kelen ye e m'a ye Florence Parly n'ale de da ko n'aw ma accord don ba la Mali tɛ lafiya mais bi an y'ale n'a ka armée an bɛ ka pogo d'u la donc accord donni ba la mɔgɔ bɛ ka accord bila yɔrɔ o yɔrɔ a fɔra ko alternative accord la an y'a yira bɛɛ la ko nkalon don ne y'a yira hali Zabi la n ko l'alternative la accord b'a yɛrɛ bɛn ni constitution bɛ Mali la ye de hali maintenant a duurunan il faut que bɛɛ ka bila u kunkolo la ko assise nationale k'o de ye sisan fɛn ye fɛn min n'an ma an sinsin a kan ka Mali ko tɔw jalatigɛ donc o assise nationale an k'o jateminɛ i b'a fɔ k'o ye an ka yelen de ye ale ni sara sunba bɛɛ bɛ hakɛ kelen na parce que jamanadenw ka bɛnkan de don donc an bɛ jateminɛ kɛ est ce que nin min waleya bɛ ka kɛ ani nin bɛ taa wa n'a n'a ci ta a sariya bɛ jamanadenw bolo k'a fɔ ko nin tɛ kɛ parce que anw bɛnna min kan o ni nin tɛ kelen ye donc maliyɛnw kana jɔ u yɛrɛ la peuple kana jɔ a yɛrɛ la a kana kɛ peuple kɔnɔ k'olu ye kuma dɔ de kɛ ka papier dɔ dilan ko Assimi sago b'o papier la non Assimi ye Mali président ye mais Assimi de da ko k'an ka taa assise la Assimi de ko ni jamanadenw bɛnna min kan k'o de bɛ kɛ o tuma na a b'a yɛrɛ sɔsɔ o min fɛnɛ fɔra ko ni jamanadenw bɛnna min kan k'o bɛ kɛ CNT bɛ marché o de kan o CNT tɛ se k'a damana ko kɛ o donc fo maliyɛnw de ka c'est à dire f'a ka ɲɛfɔ jamanadenw ka dɔn ko hakɛ dɔ de b'olu bolo o hakɛ in ye o b'anw bali n'an ko an bɛ ko ko kɛ n'a ni jamanadenw ka laɲini tɛ taa a yamaruya bɛ jamanadenw bolo k'a fɔ an bɛnna min kan o tɛ nin ye bon parce que mɔgɔw tɛ k'u ka hakɛ de dɔn komi an tun bɛ politique min na kɔrɔlen o ye a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ dɔrɔn ko mɔgɔ damadɔni dɔrɔn de bɛ yen olu bɛ se k'u sago kɛ jamana la an t'o o variance kɔnɔ an minnu bɛ CNT la an ye jamana ka ciden ye Assimi ye jamana ka ciden ye an bɛɛ bɛ tali kɛ sisan fɛn ba mun kan o ye les résolutions des assises nationales de refondation. Peut-être pour moi une dernière question question là-bas mɔgɔ dɔw de bɛ jamana nin kɔnɔ yan vraiment minnu bɛ bɔ ka jamanadenw ka funteni kuma caman ni nin kuma ɲɔgɔnnaw fɔra ka d'a kan Mali ye jamana ye an bɛɛ sɔnnen don a ma an fanba ma taa école la wa an tɛ sɛbɛnni ye wa an tɛ tubabukan mɛn ni tubabukan fɔra a chance bɛ mɔgɔ damadɔw de bolo ka bɔ ka taa information ɲini bon olu minnu bɛ taa information ɲini maa b'olu cɛla minnu bɛ na jamanadenw na funteni kuma bɛɛ ka kuma fɔ jamanadenw ye mun bɛ se ka jamanadenw na fili u tɛ information yɛrɛ yɛrɛ di est ce que disposition dɔ bɛ aw bolo don nataw la ka taa olu mɔgɔw kama. non bon disposition fɔlɔ ye min ye a b'u lamɛnni dabila de. d'accord aw bɛ nin kibaruya jugu fɛn fɛn ta par exemple police territoriale a kuma jugu fɔ o fɔ i bɛ taa mɔgɔw sɛgɛsɛgɛ a si tɛ min bɛ transition dɛmɛ dɔw yɛrɛ ka kuma ko accord y'a fɔ mais accord ko ka désarmement kɛ o kɛra accord ko cɛma mɔgɔw k'u kana n'u ka sarasu ye o bɛ nana donc accord y'a fɔ kuranɛ accord tɛ kuranɛ kolo ye koyi wa bible tɛ koyi min bɛ se ka kɛ bible ni kuranɛ kolo ye o ye assise nationale de ye o de kama a mɔgɔ dɔw ko k'u tɛ taa o la parce que o bɛ kɛ diyagoya y'an bɛɛ kan u sɔnna u ma sɔn u ko ka accord kɛ cogo min na a bɛ kɛ ten de donc mɔgɔw kana olu kumaw don ba la i b'a dɔn ne bɛ jigin maliyɛn na kuma dɔ la ala ta ne b'e dɔn
ne b'a dɔn e mun ye jamana in kɔnɔ e bɛ kuma min don ba la ne b'o dɔn ni fɛn fɛn bɔra e da ne bɛ n ka miirina ko kan ni ne b'a dɔn ta k'e ye fasoden ɲuman ye e mana kuma fɔ ne b'a fɔ n ka y'aw pɔrɔni nka nin ta ye tiɲɛ ye mais maa o maa bɛ jamana wɛrɛ dɛmɛ ne la n'a ye kuma o kuma fɔ hali ne t'a ɲini k'a faamuya hali n'a ko fɔ n ma k'i cɛ ka ɲi ne b'a fɔ non o kɔrɔ ye k'a bɛna ne fagali de boloda parce que fo mɔgɔw k'o de faamuya maa o maa bɛ yen n'a a bɛ transition contre la n'a bɛ Faransi ka baara la n'o o de lafasabagaw don n'olu ye kuma fɔ a kana kala turu a b'u lamɛn mun na i b'a dɔn ala kuma dɔw bɛ yen u bɛna fɔ ne ɲɛna RFI y'a fɔ donc je n'écoute même pas o temps t'an bolo anw ɲɛ bɛ min na an bɛ ka baara kɛ min kan min bɛ jamana kɔnɔ an b'o de kuma fɔ mais kuma dɔ la ne bɛ gouvernement jalaki pourquoi gouvernement bɛ se ka taa a ka kunnafoni a kan ka di Mali journalistes de ma fɔlɔ a kan ka sugantili de kɛ journalistes minnu bɛ faso fɛ n'u bɛ faso kuma fɔ ka ɲa k'a ka kumaw fɔ olu ɲɛna minnu b'a bila réseau sanfɛ minnu b'a di kɔfɛ mɔgɔw ma mais e yɛrɛ ka kuma ni maa wɛrɛ bɛ t'o sɔrɔ e ka faso jamanadenw ye mais a bɛ fɛn dɔw fɔ minnu tɛ tiɲɛ u y'a faraji dɔ yira ne la a malankolon dɔ ka kuma ka kɛ n'a fɔ ko nin convoquera dɔrɔn ka chartiw ka yɛlɛma dɔrɔn ka na fangaba dɔ d'an yɛrɛ ma ka tin ka ko bɛɛ turu a kun kan k'u k'u hakili sigi foyi tɛ turu a kun kan kuma o kuma bɛna ta révision des chartes la fɛn fɛn bɛ bɔ a kɔnɔ yan'a vote ka kɛ an bɛ layidu d'a ma an b'a bɛɛ fɔ aw ɲɛna kelen kelen korema kɔni ka baara y'o ye mun b'a kɔnɔ n'aw ka laɲini ye min ye an b'o kɛ. Bon nin bɛɛ ye projet de ye projet de loi don miiri bɛ k'a kan n'a bɛ taa Mali ka hɛrɛ la an b'a a baara n'a tɛ taa Mali ka hɛrɛ la ni mun b'a kɔnɔ o bɛɛ de bɛ ɲɛfɔ aw ɲɛna donc pour dire que n bɛ fɛ mɔgɔ ka min faamuya dɔrɔn ko projet taara CNT la o kɔrɔ tɛ ko a donna ba la mais CNT yɛrɛ bɛ se ka projet dɔ fɛnɛ ta président b'a fɔ ko n tɛ donc a mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ non seulement a bɛ se ka ye fɛn ɲuman tɛ a bɛ bila hali n'a votera fɛnɛ n'a tɛmɛna président bɛ se ka fɔ k'a tɛ donc processus bɛɛ bɛ yen pour que ka se ka jamanadenw sago kɛ donc komi an ye kuma caman fɔ je crois que on a donné l'essentiel de l'information